Ini kita dapat perenjak jantan lagi guys, seperti biasa. Ikon penyok, tutup. Oke guys, ini perenjak jantan. Mantap guys. Wah, nggak dilihat guys, lepas dia bekasnya. Ntar kita pindah dulu guys, lepas lagi.
Oke guys, mantap, kita dapat 1 ekor lagi guys. Tadi lepas kali ya. Ini kita dapat perenjak jantan lagi guys. Seperti biasa Icon penyok. Tutup nih. Oke guys, ini perenjak jantan. Mantap guys. HP di siku. Poin 1 ekor perenjak jantan guys. Itu. Poin lagi guys, 2 ekor perenjak jantan ya. Ini ekor ayam jagonya. Nanti kita rilis guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lagi mikat. Oke guys, kita poin lagi 1 ekor burung perenjak coki. Mantap guys. Kita langsung rilis. 1, 2, 3. Gacor guys. Oke, betina guys. Dan ini burung ciung air, ciung winara. Memang bohen. Mana tilang kita tadi? Iya. Ini tilang guys. Perenjak. Nah, dilepas juga. Lepas. 1, 2, 3. Rilis guys. Yang ini nyusul guys. 1, 2, 3. Gacor.